Zeynep gleda u fotografiju, a nakon toga u Halila. Njihovi pogledi se sretnu jer je Halil shvatio da Alper i Zeynep gledaju ka njemu i Berni. Berna priča nešto važno za posao, ali Halilove misli su na drugoj strani. On kreće prema Zeynep, ali vidi da je ona ljuta. Halil je pita šta se desilo, a ona govori da bi samo želela da sutra nastave sa poslom, a da sada ide u svoju sobu. Nakon što Zeynep ode, Halil uhvati Alpera za kragnu, pitajući ga šta je to uradio da se Zeynep ovako ponaša prema njemu. Alper govori da nije ništa, ali da će se boriti da dođe do nje. Halil govori Alperu da što pre nađe mesto gdje će živjeti i da ode odavde, jer ga vrlo dobro poznaje. Nakon toga, Halil odlazi kod Zeynep, pitajući je šta se desilo pa je ovako reagovala. Ona govori da smatra sebe nebitnoj u ovoj situaciji i da ju je Halil ostavio sa strane. Pored toga, ona govori da Berna zna sve mnogo bolje od nje. Halil govori da to nije tačno, jer tek sutra kreću sa poslom. On tada odlazi u svoju sobu i shvata da je Zeynep ljubomoran na njega, ali jedini način da se iskupi za ono što je uradio je taj da Zeynep bude glavna u ovom projektu. S druge strane, Hakan odlučuje da ode ispod Ferihinog prozora kuhinje kako bi čuo šta ona priča sa bakom. Baka joj govori da se bolje upozna sa Sametom, momkom iz sela koji je zaljubljen u Ferihu, ali ona to ne želi. Ona govori da želi osobu koja nije toliko vezana za nju, ali da zna kada treba da dođe. Hakan sve to sluša i shvata da on radi sve drugačije, ali da će se sada potruditi da uradi ono što Feriha zapravo želi. Fejas prati Erena tokom noći i zove jednog prijatelja kako bi pronašao sve o Erenu, jer je ovo hitna situacija. Šta je tačno Fejazov plan? Sutradan ujutru, Zumrud sanja jedan san da Berna želi da uzme Halila za sebe. Ona kreće napolje, ali srećom Zeynep i Selma je zaustavljaju, pitajući šta to radi. Zumrud govori da ta devojka želi da uzme Halila za sebe, ali neće uspjeti u tome. Halil u međuvremenu priča sa Bernom u kancelariji nasamu. On joj govori da se odlučio na jedan veliki korak, a to je da ceo projekat preda Zeynep, jer joj veruje. Berna se začudi što ovo čuje i pita kakav će stav prema ovome imati njen šef. Halil tada počinje da hvali Zeynep, govoreći da ta devojka zaslužuje mnogo više od života. Ona je ćerka uticajnog čovjeka, ali sticajem okolnosti oni su izgubili sve. Zeynep je školovana devojka koja iza sebe ima i radove i planove, tako da joj veruje, ali i osjeća se dužnim da to ispuni. U tom trenutku se pojavljuje Zeynep, a Halil dobija poziv od Erena da izađe napolje kako bi mu dao jedan papir koji je tražio. Zeynep ostaje sa Bernom, koja joj govori da je čula mnogo lepih reči od Halila za Zeynep. Zeynep ustaje jer je ova situacija nelagodna i odlazi po kafu, a Berna shvata da između Halila i Zeynep postoji nešto više. Halil govori Erenu da je odlučio da čitav projekat prevede na Zeynep, a Eren se drugarski nasmeši. Halil mu govori da to nije smešno, ali Eren shvata da se Halil sada stvarno zaljubio. Nešto kasnije, Zumrud koristi priliku da ode u kancelariju i počne da viče na Bernu. Svi ukućani se skupljaju, a Songul govori da odvedu Zumrud u svoju sobu, jer ostavlja loš utisak njihovim gostima. Berna se uplaši nakon što se ovo desi, a Zumrud pred svima govori da Halil može imati samo jednu ženu, a to je Zeynep. Zeynep i Selma se izvinjavaju Berni na ovome, a sa njom ostaje Halil. Zeynep kasnije odlazi da se izvini Halilu za ovo što se desilo, ali on govori da nema potrebe, jer shvata celu situaciju. Songul dolazi u kuhinju i viče na Zeynep kako može dopustiti Zumrud da slobodno šeta po kući i da ovo nije prvi put da uradi ovako nešto. Alper se pridružuje govoreći Songul da ne treba da viče, ali Zeynep govori da će otići da popriča sa Bernom. Alper govori da su ona i Halil u bašti. Zeynep kreće ka bašti i tamo vidi kako Berna nešto priča Halilu. Naime, Halil je čuvao tajnu o bolesti koju ima Berna i ona ga od tada vidi kao brata i podršku. Ovo niko ne zna sem njih dvoje, a Berna tada stavi ruku na Halilovo rame, dok Zeynep misli da ovdje postoji nešto više. Zeynep prilazi Halilu i Berni, izvinjavajući se za ovo što se desilo. Berna govori da je sve u redu i da zna kakva je situacija, a Zeynep tada odlazi.
Ona staje iza ćoška i razmišlja zašto uopšte misli o Halilu na ovaj način i zašto je ljubomorna. Halil se tada pojavljuje, pitajući Zeynep zašto se ovako čudno ponaša. Ona govori da joj je samo posao u glavi i ovo što se desilo sa Zumrud i Bernom. Halil joj govori da shvata njenu brigu za Bernu, ali ona je u redu sa tim. Ubrzo nakon toga, Halil i Berna odlaze u kancelariju kako bi Halil dostavio sve dokumente koje ima od Zeynep, jer moraju nagovoriti gospodina Erčumenta da pristane na ovo. Berna vidi bogat rad od Zeynep i shvata da je ova devojka jako inteligentna. Berna tada zove svog šefa kako bi mu saopštila promjenu situacije. Njih troje kreću razgovor, ali Zeynep se tada pojavljuje. Halil, jer ne želi da ovo Zeynep još uvijek otkrije, govori da su oni zauzeti i da se kasnije mogu vidjeti. Erčument nije za ovaj Halilov plan, ali Halil će uraditi sve kako bi ga ubedio drugačije. On pita Bernu da li mogu zakazati ručak ili večeru da svi zajedno budu tamo, a Berna govori da će se pobrinuti za to. S druge strane, Fejaz otkriva da Eren nema nikakvu lošu prošlost i da je čist. To ne ide u njegovu korist, te govori svojoj prijateljici da ga zaprati na Instagramu i pita da se nađu, jer će tako otkriti Selmi kakav je on zapravo. Eren vidi poziv od jedne devojke na Instagramu, ali je odbija, što opet ne ide u Fejazovu korist, da je Eren tako pošten. Zeynep je povređena s ovim što se desilo. Ona je sve više ljubomorna na Halila, te odlučuje da uzme konja i ode na brdo Ruzgarli tepe. Halil, po izlasku iz kancelarije, pita sve ukućane gde je Zeynep. Čemil dolazi i govori da je uzela konja i negde otišla. Halil odmah zna gde se Zeynep nalazi, te kreće na lice mesta. Halil vidi Zeynep kod jednog drveta i prilazi joj, govoreći da mu je žao što je morao onako da kaže. Zeynep govori da je ona samo njegov radnik koji je tu od danas do sutra. Zeynep govori Halilu da je njegova gošća sada sama i da nije lepo da je ostavi tako. Halil kaže da je ona navikla na to od njega, a Zeynep mu govori da oni sigurno imaju lepu prošlost. Halil govori Zeynep da njih dvoje imaju prošlost. On dodaje da se razumeju i provode vreme zajedno. Prošli su mnogo toga, a tako se i gleda odnos sa nekim. Halil govori Zeynep stvari koje je naučio dok je bio ovo vreme uz nju. Ona je tvrdoglava, neustrašiva, ali i kada je nervozna, uvek beži. Zeynep shvata da je ona u Halilovim mislima, ali još uvijek ne može da odgovori sebi zašto osjeća nešto više prema njemu. Halil je tada pita da mu ona kaže neke njegove osobine. Zeynep govori da on nikada ne ostavlja ljude iza sebe, već im pomaže, kao što je to uradio više puta za decu, a i za njenu baku, o kojoj vodi računa. U međuvremenu, Berna je zagovorila sastanak koji je Halil tražio, ali ne može da ga dobije na telefon. Ona pita Alpera da li zna gde je Halil, a on govori da ne zna, samo zato što je to njegov plan da Halil ne dobije ono što želi. Srećom, Selma se pridružuje i govori da su oni na brdu Ruzgarli tepe. U jednom trenutku Halil ustaje i daje Zeynep ruku, govoreći da želi nešto da joj kaže. On govori da je njihova prošlost mnogo duža nego što oni misle. Zeynep se začudi kada ovo čuje, a Halil tada krene da izvadi ispleteno slovo Z, koje je dobio od Zeynep kada su bili deca. Nažalost, ovaj trenutak kvari Berna, koja se pojavljuje kako bi Halilu prenela vesti. Da li će Halil ostati nedorečen?